Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Dragi gledaoci, zamislite da ste jedno jutro krenuli na putovanje sa namerom da u kontinuitetu obiđete 300 seoskih turističkih domaćinstava širom naše zemlje i da u svakom od njih samo popričate sa domaćinima uz kaficu i bacite pogled na božanstvene pejzaže koji se pružaju pred vama. Šta mislite, koliko bi vam trebalo vremena? I zašto baš ta magična brojka 300? Serijal Lepše od Pariza stigao je do 300. epizode emitovanja na kanalima Agro TV i Balkan Trip, a za predstavljanje seosko-turističke ponude trebalo nam je gotovo 6 godina putovanja i rada. Mada, kao što u našim emisijama umemo da kažemo, kada vam je posao da predstavljate nečiju seosku turističku ponudu, to predstavlja veliko zadovoljstvo. Prolazeći glavnim i lokalnim saobraćajnicama kroz našu zemlju, sigurno ste se nekad zapitali šta se nalazi iza brda, planine ili doline kroz koju prolazite. Kakav se vidik, krajolik, pogled tamo negde iza u daljini krije. Da li ste pomislili, kada bismo imali vremena da skrenemo s puta i obiđemo sve ono? Nama se, radeći ovaj serijal, baš i desilo da doživimo i shvatimo koliko miliona pogleda na prirodne lepote i bogatstva ima naša zemlja i da pokušamo delić toga da podelimo sa vama. Po jednoj od ključnih karakteristika ruralnog turizma, po pogledu koji se pruža, neka domaćinstva su i dobila naziv, kao na primer ranč Eko Pogledi iz okoline Požege ili Irinin Vidigovac sa Rudnika. Savršen pogled se može pružati i sa terase smeštaja u kom boravite, a za neke od njih je potrebno dosta pešačenja da bi se doživeo, ali u svakom slučaju njihova vrednost je trajna jer nam ostaju urezani u sećanju do kraja života. Zato ćemo se u današnjoj epizodi vratiti na neke od pogleda izborom najlepših 10 koje smo posetili u prethodnih 299 epizoda. I pre nego što započnemo sa prizorima od čije lepote zastaje dah, još da napomenemo da se izbor koji sledi shvati samo kao subjektivan stav ekipe koja radi emisiju, kao i to da su prizori koji se pružaju sa svih domaćinstava i njihovog okruženja nešto jedinstveno i neponovljivo i da ste već samim tim što ste ih posetili i doživeli učinili mnogo za sebe. Sada se udobno smestite jer kreće najlepših 10 pogleda ruralnog turizma naše zemlje iz serijala Lepše od Pariza. Idemo na našu top listu. A na mestu broj 10 najlepših pogleda je jedan od brojnih vidikovaca planine Rudnik, na koji nas je poveo domaćin Boško iz seoskog turističkog domaćinstva Čuvarkuća sa Rudnika. Boško, kakva je ovo lepota? Ovako, društvo, ovo je arheološko nalazište Prljuša. Ono je specifično po tome da se ovde vadi ruda 4000 godina pre nove ere i dan danas se vadi ruda. Što se tiče samog pogleda, pogled je fascinantan, kao što vidite. Možete vidjeti Ovčar Kavlar, našu mlanovačku planinu Vujan. Sa leve moje strane je
Gružansko jezero i Kragujevac. Desno je Maljen, Divčibare, Rajac, tako da imate Šumadiju na dlanu, što bi se reklo. I dobar deo zapadne Srbije. Dobar deo zapadne Srbije. Ovaj lokalitet je najveći lokalitet jugoistočne Evrope što se tiče vađenja bakra. Mogu se pohvaliti da sam ja sa mojim društvom i mojom porodicom markirali stazu od našeg dvorišta do arheološkog nalazišta, tako da i neiskusni planinari mogu slobodno dođu, neće se izgubiti jer je sve lepo markirano. I kakvi su im komentari? Prvi komentar naših gostiju je da je teško, jeste malo teško, a drugi je da su svi oduševljeni pogledom i samom fizičkom aktivnošću. Jer kada dođemo ovde, onda tek vide da su nešto postigli samim usponom na vrh. Vredi svakog koraka. Vredi svakog koraka i, što najbitnije, non stop se vraćaju i dolaze ovde iznova isto. Deveto mesto najlepših pogleda dele dva vidikovca sa juga i jugoistoka Srbije. Vidikovac Pasarelo na Suvoj planini, koji smo obišli zahvaljujući domaćinima Zaplanskog ognjišta, i novouređeni vidikovac Smilovica na Staroj planini, na koji nas je poveo domaćin Mišel iz Temačkog amaneta. Stigli smo na vrh vidikovca Pasarelo, koji gleda direktno na Trem. Tako je. Kakvo je ovo magično mesto? Ovo je jedan od najatraktivnijih vidikovaca, odakle se vidi cela potkovica Suve planine. Pokazat ću, tamo je Mosor najdalje, pa Sokolov kamen se vidi delimično, Trem, Đordina čuka i gore je Stražište. Isto jedan atraktivan, to je treći vrh po visini. Suštinski, odavde bi mogli da stignemo i do Trema. To je prilično zahtevna staza, ali može se ići vencem, obeležena je staza, stiže se za 3 sata od Pasarela do Trema. I kolege iz Zaplanskog ognjišta i mi iz apartmana Petrović se trudimo da ovaj deo Suve planine prezentujemo ljudima iz Srbije koji vole prirodu. Trem je najatraktivniji za planinare i svi planinari su čuli za Trem, ali je mali je broj ljudi koji su došli na ovaj vidikovac i na ova prelepa mesta. Pa evo prilike da vaša emisija približi ovu lepotu ljubiteljima prirode. Zbog ovog prizora vredelo je utrošiti svaki sekund puta. Tako je, trenutno smo na vidikovcu Smilovica, on se nalazi 3 km od sela Pokrevenik i na 1000 metara nadmorske visine. A imamo čast da je sa nama najzaslužniji čovek za ovaj uređeni vidikovac. Gospodin Slavko. Dobar dan, Slavko. Dobar dan. Inače, vi ste i meštanin sela Pokrevenik. Ja sam ovamo rođen, ovamo živim. Inače sam predsednik mesne zajednice u poslednjih 7-8 godina. Na moju inicijativu, u saradnji sa lokalnom samoupravom i turističkom organizacijom iz Pirota, oformljen je vidikovac Smilovica gde se sad i nalazimo. Pred nama je pogled od milijardu dolara. Šta se sve vidi u okolini? Imate priliku da se u svemu tome sami uverite. Imamo predivan pogled na Zavojsko jezero, na Staru planinu, imamo divan pogled na Mižor, Babin Zub, a iza vas, odnosno sa moje leve strane, tamo je Suva planina, Bela Palanka, kanjon Sićevačke klisure i u ovom pravcu tamo imamo pogled na kanjon reke Jerme. Da predstavimo i Medinog skulptora. Izrađivač ove figure je Dušan Živković, dečko je poreklom iz sela Crvenčevo kod Pirota. Hajde da malo obiđemo ovo velelepno mesto. Može. Ovde su organizovani neki sadržaji. I da li je vidikovac pristupačan i biciklistima? U saradnji sa turističkom organizacijom oformljeno je sve ovo što vidite ovamo. Predivno je za boravak što izletnika, što planinara, biciklisti, pogotovo kad je lepo vreme, ovamo je da kažem krcato. Da se sada prepustimo čarima vidikovca Smilovica. Ovde je zaista pogled koji će ostati u sećanju do kraja života. Može, sad imate priliku da vas ništa ne košta. Kad je tako... A za mesto broj 8 najlepših pogleda seoskog turizma ne morate da se penjete na nebeske visine planina. Dovoljno je samo krenuti na krstarenje Dunavom sa domaćinom Jovom Kocmanovićem iz vile Peristeron. Ljudi, ovako, dobrodošli Golubac iz Brodića, tura moja turistička.
je osmišljena tako da goste Golupca upozna sa identitetom ovog prostora i to na najinteresantniji mogući način. U brodiću, tokom plovidbe Dunavom. Tako da mi ukrcamo se u Golupcu, plovimo nizvodno, tura može traje sat vremena ili dva u dogovoru sa gostima i tokom ture gledamo ona najlepša i najzanimljivija mesta koja krase okolinu Golupca. Približavamo se Golubačkoj tvrđavi. Može li jedan kratak kurs za početnike? Tvrđava je tu pred nama, najbolji njen doživljaj sa reke. Ući ćemo u uglove sada, gde ćemo gledati sa reke i vidjet ćemo zašto je bila neosvojena tokom cele istorije. Divit ćemo se njoj, doći pod njene zidine, divit će se jer je jedinstvena, neshvatljiva, neponovljiva, čudesna. Njena istorija je obavijena velom tajne i misterije. Niko nije još saznao šta je to Golubac tokom istorije bio, zašto je bio neosvojen, kada je napravljen, ko se tu sve borio, zašto su se ljudi oko ove tvrđave sukobljavali. Istoričari su pokušavali da zagrebu istine, a nešto o tome ćete čuti na turi. Domaćine, i ovo upravo ulazimo u klisuru. To je jedinstven doživljaj, iskustvo. Uživajmo zajedno. Sedmo mesto našeg specijala i tron najpopularnije turističke destinacije Srbije dobrim delom pripao je Zlatiboru zbog pogleda na njegove prirodne lepote na kom god se uzvišenju našli, a ima ih bezbroj. Domaćini malog sela Bojanović poveli su nas na Zlatiborski vrh Gradina i, impresionirani Vidikovcem, odmah smo ih upitali šta se sve vidi u okruženju. Pa vidite, sad smo na Vidikovcu Gradina. Ovde ispred nas s ove strane su vrhovi Zlatibora, Tornik, Čigota, iza je Brijač. To su najveća tri vrha Zlatibora. Ovde imamo iza nas Crni vrh i ovo je ovde Gradina. S ove strane nam dolazi Tara, ovaj venac, ovamo je Tara, a ovde dođe s ove strane Ovčar i Kablar. Znam da kćerka često aktivno učestvuje kao vodič u ovakvim turama. Pa reci nam, Nikolija, kako izgleda jedan uobičajen piknik sa gostima do ovih tačaka? Pa sednu tamo, gledaju malo kroz durbin, ja im pokažem, objasnim im gde je šta, malo se odmorim, onda idemo tamo na pravi vrh Gradine i onda se vratimo kući. Na sredini lestvice i mestu broj 6 naše top liste izbor je pao na već svetski ovenčane najlepše poglede koji se pružaju sa planine Tare. Izdvojili smo Vidikovac Sokolarica, za čiji obilazak je bila zadužena domaćica Ivana iz apartmana Zarić, i nenadmašni Vidikovac Banjska stena, koji smo doživjeli sa domaćinima Baštovanovićima iz Brvnare, Dolina Jela. S razlogom jedan od 3 najlepša Vidikovca na svetu. Tako je. Da. Gledaoci, ovo vam je dokaz. Da, možete sami vidjeti zbog čega. Ne može se opisati rečima. Pa to treba doživjeti. Tako je, treba doživjeti. Ako gosti traže snimak ili fotografiju, recite im da ne može, jer moraju uživo da vide. Ovdje mora da se dođe da se ovo sve pogleda, znači nema... Banjska stena je najpopularnija, ali ovdje ima i drugih Vidikovaca i ne zna se koji je lepši. Pa da, ima gore još 3 Vidikovca, 2 mogu da se obiđu, 3 je već malo dalji i generalno ima dosta i nepoznatih Vidikovaca koji nisu ovoliko promovisani kao Banjska stena, ali definitivno je ovaj jedan od najlepših i jedan od najposećenijih u ovom delu Tare. Ovi borovi gotovo dođu kao prirodan ram za ovu božanstvenu sliku. I treba ga doživjeti u svakom godišnjem dobu. Sve ima nešto svoje. Naravno, ovdje ne može da se dođe, a da se ne uradi... Selfie, tako je, uvek. Naravno. Da napravimo jedan za uspomenu sa snimanja emisije. Hajmo, smešak!
Da se uputimo ka prvom kraku vidikovca Sokolarica. Područje Sokoline pripada delu površine Nacionalnog parka Tara. Sam put do prvog vidikovca kroz ovu šumu četinara je čaroban, a onda se desi... Magija. Upravo tako. Ostao sam bez teksta. Savršeno. Kakav krajolik. Kao naslikan. Remek delo prirode. Nema ovde grada, nema. Kao što možete vidjeti, vazduh je čist, priroda je prelepa. Čujete li samo to? Ovo je kanjon reke Rače kako šušti. Stvarno? Juče je pala velika kiša i sad je ta voda nadošla. Čak se može i vidjeti odavde voda kako teče. Dole kažu da ima ruglo medveda. To ne znamo još. Skoro sam bila na ovom Vidikovcu, vodila sam grupu i gdje su slikali Divokozu tačno sa ove druge strane. Nije valjda. Da. Tu dole je i najvažnija svetinja ovog kraja, manastir Rača. Tako je, tako je. On je obrgljen prirodom i rekom Račom. Jeste, hvala Bogu na njemu. Isto tako mnogo turistima koji obilaze manastir Rač. Dole ispod tako može se organizuje tura da se ide kanjonom, ima ljudi koji vode i da se dođe tačno do manastira Rač. Jel vidite kako je jesen učinila svoje, kako su lepe boje. Nalazimo se na drugoj tački Vidikovca Sokolarica i prilazimo ka najvišem vrhu gdje je najlepši pogled. Da krenemo na glavnu tačku. Idemo. Nalazimo se na vrhu sveta. Ovo je ova prva pozicija ovog Vidikovca, Vidikovac Sokolarica. Malo nije obezbeđena i ja ne preporučujem svima da dolaze, ali pogledajte ovo, zarad ovog pogleda vredi doći i posjetiti. I ovo mesto Sokolino, ovo naselje, a i ovakav Vidikovac vidjeti stvarno je greota. Ne doživjeti ovaj osjećaj. Udahnite život puni pluću. Da udišemo i upijamo ovu božanstvenost. Kao da smo došli među bogove na Olimp. Ali bukvalno. Na 5. mestu pogled sa jugozapadne Srbije koji je proslavila čuvena Monika Beluči, ujedno i mesto na kom već 4 veka odoleva verovatno najstarije drvo Srbije, Vidikovac sa Kamene gore, od kog zastaje dah. Nekad, kada Srbija u svemir bude slala najupečatljivije fotografije koje bi je opisale, jedna od njih bi mogla da bude ovaj prizor. Pogled sa Kamene gore na Sveti Bor i njegovo okruženje zaista je nematerijalno blago naše zemlje, a neposredno na ovaj proplanak oslanja se i tvoj kamp i domaćinstvo. Da, si imao kamp. Sveti Bor je i pre svega svetinja prirode. Reci nam nešto o njegovoj istoriji, tradiciji i značenju. A evo, kad reče Sveti Bor, on u stvarnosti jeste Sveti Bor jer mi ovde nemamo hrasta. U Srbiji je hrast, što se kaže, zaštitno drvo, tako da su stanovnici Kamene gore bili prinuđeni da im bor bude sveto drvo, jer nazad 10 godina Kamena Gora je tek prvi put dobila crkvu. Pamtim što je deda pričao da su nekad litije i svi obredi crkveni upravo ovde, što se kaže, polazili ispod krošnji starog bora. Koliko je on u stvari star? Pa radili su istraživanja preko 530 godina, znači više od milenijuma, ali da bi ljudima dočarali koliko je to, kad bi pomnožili sa brojem dana u godini, to je negde blizu 200.000 dana da je star bor. Da ima memorijsku karticu, znači imao bi mnogo šta da nam ispriča. A ima i geografije. Odličan povod za mali kurs iz orijentacije u prostoru. Šta se vidi odavde? Pa evo, što se kaže, baš smo na finom mestu. Odavde se znači vide i Zlatar, i Zlatibor, i Ljubišnja, i Jadovnik, ovako frontalno iznad nas. Manastir Miloševe se nalazi ispod onih kamenih gromada. Sa ove strane nazirete snegom pokrivenu hajlu, znači između Kosovske Mitrovice i Novog Pazara. Malo desno liči na oblak, to su Komovi, pasovi, u stvari Bjelasica i u produžetku pasovi Durmitora i ovde kad se izađe na najveći vrh Kamene gore na 1496 metara, znači vidi se kompletan masiv Durmitora.
Verujem da uzbuđenje raste, jer prilazimo gornjem delu naše top liste, gde su se na 4. mestu našli pogledi na meandre kanjona reke Uvac, koje smo doživeli i dočarali samo za vas, zahvaljujući domaćinima Raja na Uvcu, koji se nalazi s jedne i Markovih koliba s druge strane kanjona. Samo da ih ne ureknemo, ne zna se koji je lepši. A sad trešnjica na šlagu na torti. Čuveni vidikovac molitva, koji je merna jedinica velelepnosti prirode. Upravo tako. Mesto zbog koga svi dolaze u našem raju i u našem kraju. To je kruna našeg kraja, vidikovac molitva. Ostao sam bez reči. Da malo dođem sebi od lepote. Treba malo da se malo gleda, da se uživa u pogledu i tek je posle utisak kompletan. Molitva. Kako doživljavate naziv ovog vidikovca? Kao molitvu za prirodu ili za nas? Ja mislim za nas, to je da se mi molimo prirodi što je sve ovo stvorila. I što nam je priuštila ovo, da imamo. Baš kod nas i u našem kraju. Ovo je raj za oči. Mi smo raj na Uvcu, ovo je raj za oči. I za dušu. I za dušu. I za dušu. Jeste, stvarno. Tačno. Ramo, kako tebi ovo izgleda? Da li se oduševiš svaki put kad dođeš? Lepo. Lepo. Da nađeš neku simpatiju pa da je dovedeš ovde. Devojčice su zaljubljene, da. Osvojit ćeš je odmah. Kakvi su utisci vaših gostiju kad ih dovedete ovde? Ljudi dođu stariji ovako, pogledaju i počne malo da podrhtava od sreće, kako je to, znači, za ne poverovat. Dečija radost. Dečija radost, da, zapravo to. A znam za neke, poput beloglavih supova, koji su došli ovde i ostali. Da, beloglavi supovi. Nisu ni oni naivni. Nisu, ni malo nisu, pa oni su došli i ostali, više nisu nikad hteli da se vrati. Šta kažu? Nema boljeg od ovoga. Nema bolje od ovoga. Hajmo u osvajanje velikog vrha. Idemo. Zbog ovakvih trenutaka vredi živeti. Ovo su momenti koji se pamte. Neverovatno kakav pogled. Ja mislim da ste zadovoljni. Ovo ne može da se opiše rečima. Mislim da ni kamera ne može do kraja da prenese doživljenje. Ipak su oči oči. Ispod nas su veličanstveni meandri Uvca. Vidikovac, veliki vrh, negde na Google ćete pročitati da ledeni vidikovac. Zašto? Zato što je ispod nas ovde dole ledena pećina. A kakva su ono utvrđenja? Tu vidimo, neko kaže Jereni grad, neko kaže srednjovekovni grad iz 14. veka, ali se vidi da je ljudska ruka to pravila. Ovde se često sretnu i beloglavi supovi. Da, ovde je najveće stanište beloglavog supa, upravo tamo. Zato se zove mesto Orlovača i sa jedne i sa druge strane. Tu su razne pećinice u kojima se on gnezdi. I vole da poziraju. Da, vole da poziraju. Nekad lete, a ne mašu krilima, koriste struje vetra, struje ovih lepih predela. Jedna prekrasna ptica koja je mnogo bitna za ekosistem, za prirodu. Najlepša reka Evrope, Drina, može se doživjeti sa brojnih tačaka duž obale njenog toka, kao sa vidikovca Lokve iznad mesta Vrhpolje, gde je ova lepotica na svom putu napravila čudesnu potkovicu. Međutim, treće mesto je pripalo nešto južnijoj panorami, široj javnosti poznatoj kao Kapija Podrinja. Tu je odnedavno savršeno uklopljen objekat Vikend kuća Panorama, u čijem smeštaju imate utisak kao da lebdite u vazduhu, a lepoti nema kraja, jer je dnevni boravak izlaz na... Tako je, terasa, jer samim tim pruža širok vidik i to je panorama. A na terasi? To je već posebna atrakcija, to je naš džakuzi koji imamo. Au, ne mogu da verujem. M pogled na celo Podrinje, M džakuzi. Pa naravno, gledali smo to da bude maksimalno, da i ljudi imaju žitak. Tu nam je džakuzi za 5 osoba. Po potrebi i želji gostiju on se puni vodom i naravno pušta se u funkciju. Imamo veliku terasu, imamo mobilni roštilj. Na proleće montiramo bazen veliki ispod kuće, tako da ćemo imati potpun sadržaj. Ovde su se kroz nišan pre više od 100 godina gledali Srbi i Austrougari.
Tako je. A danas se uživa u miru i veličanstvenosti prirode Podrinja. U pogledu. Marko, moram malo da se nagledam. Možemo, naravno. Boga mi, odavde vidimo skoro... Vidimo pola zapadne Srbije. Mislim da se ovako vidi iz raja. A pogled sa restorana će biti ludilo. Da otkrijemo, dole ispod ovih oblaka je... Ispod oblaka je Drina, levo od nas je Zlatibor, vidimo čak Tornik, desno Kaluđerske bare Tara, Mitrovac, planina Stolac u Republici Srpskoj i skroz na kraju planina Ozren iza Tuzle. I stigo smo do vice šampionskog pogleda koji pripada mističnim i često teško dostižnim ruralnim krajevima istočne Srbije. Jedan od njih je postao atrakcija i brend turističke ponude Srbije, zahvaljujući domaćinstvu Mustečić iz Zlota. Rangiranjem na drugom mestu naše top liste najlepših pogleda seoskog turizma želimo da im damo vetar u leđa za nove goste. A zbog čega to i zaslužuju, najbolje će objasniti odlomak iz same emisije. Ja sam apsolutno ostao bez teksta, tako da ću da zamolim da mi kažete gde smo. Ovako, stigli smo do Vidikovca Petrine stene. Vidikovac je dobio ime po mojoj ćerki Petri, a Petra je dobila ime po mom pradedi. Pradeda je, rekli smo, najzaslužniji za sve ovo i hteli smo da i njega ugradimo u sve ovo da ostane nezaboravljen. Ovde se pruža jedan od najlepših pogleda sa našeg imanja. Vidimo sva tri kraka Lazarevog kanjona. Mikuljski krak koji je desno od nas, pogled na Kulu. Kula je jedna izdvojena stena, znači ona je sama za sebe, izdvojena je od ivice kanjona. Imamo Demižlok krak i Vejski krak. Ovdje desno od nas je Kovejski potok. Možemo slobodno kažem da je to četvrti krak ovog kanjona. Kamere mogu da zabeleže i najbolje da ljudi dođu uživo da se uvere u sve to. Jer ovaj cvrkut ptica, ovaj miris, svežina ovog vazduha, to ne može da se dočara nikako. Sve ste savršeno rekli. Da uživamo malo. Opraštamo se od drugoplasiranih i sledi ono što s nestrpljenjem svi očekujete. Proglašenje pobednika top 10 pogleda seosko-turističkih domaćinstava koja su predstavljena u dosadašnjih 299 epizoda serijala Lepše od Pariza. E sad, zamislite da ste dobili najbolje mesto u pozorištu za predstavu koju prave skulpture vrhova Durmitora, Magliča, Volujaka i Zelengore, a na više od 1000 metara ispod vas protiče reka Tara. Od ovoga ne može bolje. A za to su se potrudila domaćinstva iz opštine Foča, Zlatni Bor i Ergela Velinići. Pa pogledajte sada baš te najlepše poglede. Milane, preuzmi reč i najavi gde nas vodiš. Sad smo krenuli na naše Vidikovce, na Gradinu i Visaljku, kojima gosti imaju pogled na Taru. Znači na Šćepan polje, na Maglić, Durmitor, Volujak i ostalo. Čuo sam da ova staza gostima za navek ostane u sećanju. A sad da zagolicamo maštu naših gledalaca. Hoćemo da im pokažemo. Au. I šta kažeš? Molit ću u montaži da mi dopišu tekst na ekranu, jer sam zanemeo. Kad dođeš i vidiš ovo, znači to je to. Ovo je Vidikovac se naziva Gradina i na 1251 metar je ovo. I sa njega možete da vidite Taru, u produžetku Durmitor, Tarski kanjon, Pivski kanjon, gore Bioč, Maglić, Volujak, Priješ, sve ove okolne planine u okolini naše Foče. Osjećam kako mi se pluća raduju ovom svežem vazduhu. Da, od čistog vazduha i
Uvijek mi je neverovatna ova boja tare. Pa zelena, baš specifična ta boja, neka čista, bistra i tako. Ono iza vas je isto vidikovac na vašem gazdinstvu. Jeste, naziv vidikovca je Visaljka. Visaljka? Ja. Samo ime već nešto govori. Da, ona pruža isto pogled na daljnjeg, a to ćemo posle obići pošto s ovoga vidikovca kad krenemo. Onda da ne gubimo vreme. Važi. Evo nas i na drugom vidikovcu, Visajci, s koga imamo privilegiju da vidimo mesto gde nastaje Drina. Tačno tako, mjesto se zove Šćepan polje, s ove strane ide Tara, s one strane Piva i tu nastaje Drina koja protiče dalje. Pored Foče i... Pored Foče, Goražda, Višegrada do Save. Ove dve reke, Piva i Tara, su razlog zašto Drina ima takvu energiju. Kako da ne, to su baš planinske rijeke koje stvarno imaju sama boja rijeka koja je fascinantna, bistrina, jačina i sve. Došao je trenutak o kom ste nam pričali ceo dan. Da, ovdje je po mojom mišljenju kanjon najljepši. Iskreno, nemam reči da opišem kako se na ovom mestu osjećam. Nema šta reći, selfie da napravimo, bit će dovoljno. Da li možemo rijeku upletiti? Ne vidi se. Može li mali kurs iz geografije? To je prva stvar koja se radi. Mali kurs iz geografije. Nalazimo se na samom obodu kanjona rijeke Tare i ovo ovdje mjesto se zove Pejovine. Odmah tu do Pejovina je selo Dulin Brijeg. S njega stvarno su nam se otvorili prelijepi vidici. Pod nama dole je rijeka Tara. Kad gledamo sad odavde s lijeva prema desno, prvo ovdje što vidimo, vidi se onda gdje je repetitor na onome brdu tamo. Tu je kanjon rijeke Tare najdublji. 1330 metara je visinska razlika od rijeke do tog vrha gore. Kad krenemo desno dalje od Ćurevca, nailazimo na čitav masiv Durmitora. Eno onda vidite Bobotov kuk koji je najveći vrh Crne Gore, 2523 metra. Odmah pored njega je Prutaš. Ispod Durmitora nalazi nam se mala Crna Gora koju oiviče kanjoni rijeke Sušice i rijeke Tare. I desno vamo je Nedavno. Kad pogledamo dalje desno, onda opet vidimo najveći vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, 2386 metara nadmorske visine. Pored njega su odmah masiv Bioča, vidimo vrstu 1 i vrstu 2. Hvala na kursu. A da li ovdje može da se piknikuje? Da, nedaleko odavde, nekih 200-300 metara imamo nastrešnicu gdje u dogovoru sa ljudima s kojima izlazimo napravimo neki i lužinu ili čak napravimo i ručak po potrebu. Sam cilj našeg kluba i mjesto gdje se nalazimo je da ljudi koji ovdje dođu da osjete pravi taj neki dodir i spoj sa prirodom. Poštovani gledaoci, gledamo se u istom terminu sa još lepšim pogledima, lepšim od Pariza, u novoj sezoni serijala. Do tada, želimo vam svako dobro.